lain mo sa ita karon nga mga kaigsuonan no para lamang ato alamang ibutyag dinhi sa maong programa ang recently nga mga informal settlers o urban poor na ato agayong gipangunayan og trabaho. So ang Coastal Mindanawan mga kaigsuonan nangunay gayud og trabaho niining recent batch karon na atong gi-facilitate para usab nga ato agayon na silang ma-providean og mga luna o luti para sa ilahang katukuran sa ilahang Pinoy-anan. So kita gayud ang nangunay ni ana og trabaho mga Kamindanawans kay lagi usa kini sa part sa ato ang programa sa Mindanawan kining pag tagad niining ato ang mga urban poor o mga informal settlers. So meaning adunay daghan kay nato mga kaigsuonan nga wala gayud intaw luna o yuta diin sila makasitol ug tukod sa ilang kaugalingong Pinoy-anan uban sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya busa pinaagi sa tuang capacity na ningkamot ang inyong lingkod ang Coastal Mindanawan na makahimo gayog sama niini nga mga programa para kanila para usab nga ato silang ma-reach out og matabangan para makaangkot og luna nga ilang katukuran sa ilang tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan para sa ilang tagsa-tagsa usab ka mga pamilya. So ato lang i-special mention mga Kamindanawan no ang another batch nga ato agayon di process gani ongoing sa ato ang mga government agencies karon ang kapasikaran sa ilahang pag acquire sa maong luna diin nag-success kita o naa na gyud ato na yung nahatag tag sa kanila ang ilahang kaugalingon usab nga luna no? With their own capacity also kay dili man maglalim pro usab nga mag-angkon kita og mga propiedad diin wala po kitay kapasikaran. So muna ang ato ang programa ato agyong di plaster og ayo na para po usab nga wala gyud problema nga mahitabo sa upcoming o in the near future. So special mention nato Kamindanawans kini mga batch nga from residents of Barangay 28 Osmeña Street, Cagayan de Oro City. So naay pipila ka mga kining individual din nga atuag yung na provide na sa ilang tagsa ka mga luna o luti diin aduna na gyoy kining kumbaga kay gayunan nga sila gayon makatukod na sa ilang Pinoy-anan. So bago pa lamang yun nato nahuman ka nga programa og tuag yung gi-plaster ang atong trabaho para nga pag-plaster usab nga ilahan ang i-cover ang ilang kaugalingon nga propiedad na wala na gyud problema pa nga ilahang ma-experience kay karon pa lang daan gi-plaster gyud nato og trabaho ang mao kining trabaho. Now ato alam po i-shout out ang atong barangay kapitan din karon sa Barangay 28 no diya sa Osmeña Street, Cagayan de Oro City nga si Hilario Nagar Jr. Kapitan, maayong adlaw kanimo ug pasalamat kita kay nausab ang ato ang council na duyog usab para sa maong kapasikaran na adunay mga pipila sa ilang mga residente na sa Barangay 28 Osmeña Street, Cagayan de Oro na nakaangkon gayud og luna na karon nga ilahang himuan sa ilang Pinoy-anan. So dili na nato i-mention ang mga pangalan kay we will protect their names but diha gid sa maong barangay usana ang nga barangay nga ato ang trabaho nga aduna na gyud dinha mga residente nga naa na gyud kaugalingong luna nila nga ilaha na gyud ilaha nga maingnon nato nga ilaha na gayud kay ilaha na gyud gi-provide ka na ilaha gyud paningkamutan para gyud nga matukuran na nila silang kaugalingon nga mga Pinoy-anan para sa ilang tagstag sa kapamilya. So inubanan po ka na sa kining gimbuhaton usab in support previous
administration sa atong barangay kapitan nga si former Kapitan Juniver Asierto, diin usa na karon kakagawad, no, ug kay bag-o naman ang administration nga lingkod si Kapitan Hilario Naga Jr. So that was the time pagsugod nato og trabaho, pag negotiate ni Kapitan, si Kapitan Juniver Asierto pa ang naglingkod nga kapitan dinha. So sa panahon niya na work out gyud namo ang maong programa, inubanan usab ni Kapitan Hilario Naga Jr. diin siya man ang number 1 pud kagawad kaniadto. So guhaninhan sila, mao na nga mapasalamaton kita nga nagprotocol ang ato ang gihimo nga mga gimbuhaton ug ang ilahang mga residente ug ilang mga constituents dinha ang ato agayong natagaan og kining gimbuhaton nga nagsuccessful. So mao kana ang ato ang himo dinha. So sa uban usab nga mga barangay dili lamang sa Cagayan kung dili dahol Mindanao di asa kita mo abot kay usab nitong programa kining pagfacilitate ni mga urban for o mga informal settlers. So ang ato lamang is nangita kita og mga urban poor o mga informal settlers nga aduna gyoy kinahanglan gyud nga mahatagan sila og kanang kapasidad nga makaangkon gyud ikaw galingong yuta para sa ilang Pinoy-anan. Kay karong mga panahon naman gyud muduol kita o division 15 wala gyud yuta karon nga ipanghatag na libre. Lisod gayud kay karong panahon na. Even the government karong panahon na mo occupy ka og public land, pag-abot na sa tumoy niya na magka problema gyapon kay naay mga proper procedure niya na nga pagahimuon. Busa kita aduna kita yung mga sit up mga gimbuhaton sa tuang programa nga atong gipasabot sa mga kining urban four o mga informal settlers, atong gipahibalo kanila, gi-meeting nato kanila og unsay programa, unsay sit up, unsay pattern sa program. Then kung kinsa ang makasabot og kadto ra yung mga tawo nga aduna usay kapasidad, no, og nakasabot sa mga programa, mupusto gid kung pananglitan committed kita. Kay dili laling kining mga yuta o atong gimbuhaton kini hilabi na kay ang ato ang mga yuta nga ato ang gipang-apod-apod kanila is a private property, dili public land. It is a private property. So adunay mga tag-iya nang yutaa kana nga atong ginegotiate, atong giduulan, atong istorya para lamang nga ang tanang porsyon mahatag gayud ngadto sa mga urban poor informal settlers para nga ang atuwa usa mga katawhan makaangkon nga plastar na walay problema. So mo kana nga dili lamang sa Cagayan kung dili kung asa kita mo abot mao gyapon kana ang ato ang ginagibuhat karong mga panahon nga facilitate kita og mga informal settlers nga willing nga makaangkon og mga Pinoy-anan silang tag-tag sa kagalingon pamilya. So mo na nga katong uban nga wala pa nato mahatagi og luna, wala pa nato ma-providean og luna. So magpaabot-paabot lang kita kay ang inyong lingkod, ang Mindanawan nagsige og trabaho pangita og area para kaninyo. So mao gyud kana ato ang gimbuhaton, naningkamot ang inyong lingkod nga makakita og cluster nga area para kaninyo. So that is why kung moabot ang panahon nga naanay plastaran o cluster nga luna para kaninyo, definitely naanay mga gimbuhaton natong pagahimuon usab. Mao na nga kinahanglan intak kanunay ang ato ang grupo, intak kanunay ang inyohang mga kaugalingon para kung adunay mga pagpulong, adunay mga pagmeeting about niya na dili na kita tanan so magkahiusa kita tanan. So mao lang kato mga Kamindanawans, no, ako alang gideclare ani informally kay kanang batch karon nga ako nang gikaingon sa unahan ongoing ang pag-process nako diana karon sa ato ang mga government agencies diin nakasalalay kini atong mga yuta unsay mga gimbuhaton ni ana kay lisod kayo ang kining yuta daghag konsiderasyon. So sanay na nag-iya og yuta usab kini ako tayo mo istorya lang ko ini, no, sa mga na nag-iya og yuta dili lalim kung mag-angkon ka og property na kimuha na lang pasagdan or pananglitan is magbaligya kamo og mga yuta nga wala mo nahibalo kung sa mga buhaton ninyo sa inyong yuta na inyong ibaligya. Kung katupong mamalit og yuta, once ka makapalit ka og yuta,
inyo gyud gihapon na siyang siguraduhon na once nga napagpalit ninyo sa yuta, wala na yung mga upcoming pa nga mga problema. Kay ang wala mabantay karon sa nanaiya og yuta o sa mopalit og yuta, kanang mga taxes karon sa BIR o sa ato ang government agencies nga kinahanglanon para ka ma-clear up niya ang imong property before pug ikaw makaangkon niya ang property para ma-transfer kanimo kung buyer ikaw. Kinahanglan ato yung i-process ang mga gibuhaton didto sa BIR para ma-clear up ang seller o ma-transfer kadto sa buyer nga clear ang tanan, wala na problema pa. So na may uban nga to nahibaw-an nga namaligya og yuta, pagkahalin as is lang, basta kay mauna ka na siya, nahalin lang yuta. Boss, dili ingon ana ang sistema sa mga yuta nato natong gina-provide karon sa atong mga urban poor o sa mga informal settlers. So naay tagi consider nga trabaho nga ato yung dili kana sa mga government agencies, sa DENR, sa SINRO, PINRO, BIR, Assessor's Office, tanan diin ang ato ang yuta kana nga mga implementing agencies ang nahibalo. So that is why atong gikunik kana dina ang atong ginbuhaton para nga ang pag-provide nga na yuta pagkuha sa maong yuta sa private owner ngadto paghatag usab sa mga informal settlers individual, wala gayoy problema tungod kay giplastar nato ang trabaho. So nga mga Kamindanawans ang ginbuhaton sa ato ang gihimo, no. So mo shout out lang ko sa tanan natin ng mga membro sa Urban Force o sa mga informal settlers nga naa na karon sa atong grupo. Naanay properties gatong nakita para kaninyo, but before ni ana atangi lang ninyo ang mga follow up meetings para gyud nga maplastar nato ang ato ang mga ginbuhaton ug kinsa katong mga individual usab nga ipasulod ni ana nga propiedad. Ug sa katong uban usab nga mga informal settlers o mga urban poor nga wala pa mamembro o wala pa makonek sa ato ang organisasyon, sa atong grupo, you are all welcome to come in. Wala tay ginapili, basta lang ang importante niya ni ka sabton lang ang mga sistema, sabton lang kung say mga ginbuhaton, ipalo lang nato kung say nakara kung say kinahanglanon, then you are all welcome. Kay kini para ni kay atong tanan, para kaninyo tanan, ug walay ginapili kini nga programa. Everybody is welcome. Okay? So, pwede ka mo muduo lang or mo subscribe lang mo sa to ang group sa Coastal Mindanawan. Pwede mo follow ni Coastal Maribo. Kung kaduna ka mo yung mga pangutana, pwede mo mangutana online or pwede po mo tawag sa telephone number 0963-839-5296. So personal ko ninyo anak mga istorya kana nga numero. Okay? So mayong adlaw ka natong tanan. Kini si Coastal Mindanawan. Hanggang sa muli, kaibigan.